नों तो खरकसा प्रामथानि जे साबित आसामबारि कन्स्टिटुएन्सिनि नों जे साबित आसामबारि ब्लक कमिटिनिबो नों खरकसा प्रेसिडेन्ट प्लास नों खवाइ जुनाल डेभलपमेन्टनि बो खरकसा नों भाइस चेयारमेन आरो जे जों नुगै दङ ससियेल मिडियानि बिसिंतै जे आसामबारि कन्स्टिटुएन्सिनि जे प्रामथानि बिसिंगो माने दुइबा खायंलाय तमाने नुगजागौ बा कक्सलाय तमामो जों खोनाखा तांगिंखाय आसामबारि कन्स्टिटुएन्सिनि विधानसभा केन्द्रनि तारनि गोबां बोसोर सप्लायनि थांजाक जे मन्त्रि बरम गोनां अनमेश देब्रमा जे ब बिजेपिबो थांना नायख्या ब तिप्रामथा गैख्या बबाग्रानि कक सालैया एफरे बिनि लगे लगे तंगर आसामबारि ब्लक प्रेसिडेन्ट खकेश देब्रमा अब हाइरखनि जों लुकरंनि खुगो खोनामानि बा लुकर अबागे नंनि बागे एलिगेशन दे सितमनि कक अ कक नतयै आं नों कक सानाय होननै चिनि कक टिभि कक ब्रम न्यूज कक तमा फं कजांनि जराव नों बाय इंटरव्यू किसा खलाय माने फुनिंतै अ कक साना थांगा आंगे ताबु मनो जे नों आसामबारि ब्लक कमिटिनि खरकसा प्रेसिडेन्ट दैदुर नाइटि प्रामथा DWF बा निनि YTF नो आसामबारियाव दैदुर दंनाय नों संजाक जाहातो निनि बिसिंतिनि जत किसु गाहाम हामिया बा गाहाम कक साना गाहाम हामिया कक साना जत किसु माने पार्टी नो हैंडल खायनानि पार्टी नो हैंडल खाया तंगानि अब जत नि याकै हिसाबो क्लायो माने खरकसा नंगै दिनि ककनो प्राय नो माबो मा खोनानाय बय हाय देबा पार्टीनि जाता रुल ओ ताबो ओ जागावो जे नुजागै दंगो जे मन्त्रि अनमेश देब्रमा खके संरंनो तुयै बीजेपीआव थांगा नायग्या माने अब बुस्थु ते कबय नायदि न पहिले न गदान ना हामबाय मारिव सिनि जत चैनल खनाय तननि न जत सिते हासनि जत लोकरना हामबाय मारिव ना कक नायदि नोंथाम थागा बीजेपी थांगा नायदि मत तिनि कक गया যখন 2023 যদি ফেব্রুয়ারি আছে একটা আওয়াজ তো মানে খানা থাকাবা তিনি মেন কেসিনি মহারাষ্ট্র সিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্র তিনি 2021 যত পাল সংঘা ধরাবো তাই পার্টি খাইও আইন পিটি খাইও এনসি খাইও বিভিন্ন চিকন চিকন দল সবাই থানতা খাই কিন্তু একটা লড়াই মা খালাইছে গেটার তিন পালেন কিন্তু আপনি যত পাল তুমি যত পাল আর ফালাইকা পাল ফালাইকা आरो महाराज नेतृत्वे जों थालायगा थाङै खिन्थु दिनै नुखा आबो खिन्थु अनेक जितु कक थाखाय बिसि थानाय अमक थानाय समक थानाय आबो खिन्थु सिनि बर बिजों दा ससियेल मिडिया पे मोनबाबे आबो थाबो खायतं ताव मंलायतं किन्तु आबो जों थामान दुगलिया नों दुखना आइ बिसि मुजो पाइजनाय बीजेपी बाय अमक पाइजनाय नाबो मंलायका खिन्थु 2023 फाइनायसो 2023 बो हासन फाइनायसो पाल आरो 42 सीट 13 सीट जीती फेंका कपलाएंगे महाराज दल जे महाराज नेतृत्व 13 जन एमएलए का अब तो नहीं चुका एमएलए का फाइटर बाय नहीं तो मंग नहीं तो फने बिबिनो एदिबा सुबुती मांगला कि आसले बासबो देखाबा नो अब एक्चुअली एमन तंगा सोशल मीडिया अब सब खाय तंगा ताम दता ताम इन सानाय ताकि सेंलाय एदिसि बुरगा नां खलायसो गुवा हा तंगा आंलाय चुका ताबो आसामबारिनि कैबिनेट मिनिस्टार अनमेश देब्रमा थानाय बिनि ससियेल मिडिया नु बासा तेरबा एमएलए इन तमा बरबो बुझे सुजे हान लागाबा कक खालायता हासि खाबा इने खुजना तागबो आइजां आसामबारि ब्लक प्रेसिडेन्ट नि बार जुनालनि भाइस चेयारमेन आं मनो थानाय आसामबारिओ जों जा तंजा ताबो काहामनो किन्तु एक्चुअली बररो खाकना नाय लुकुरनो बिबिनो कक से खागना नै आति बे खागमांगला लुकुर जतन साइमानो लुकुर दं सिउ हाजि सिनि तिब्रासारो खातोजामा जतन सिउ आबो तिनि कक या हाजि तमा सितन आमालंथुं तमा आईपीएफटी बिजिमिन 2018 निंथुं आवले सिकां थुङासो कलकक थाइलाब करि बा 2000 नि आईपीएफटी नि तमुंथुं 2000 आईपीएफटी तमुंगो सब तागिरमा ता काबजन सिउ किन्तु ताबुन जे बर्तमानो जा आं जा खबर माने आं जा बुझि माने तेरको अमथानार कोनो दुइ बार तीन बार थिं करि अब कोनो एक्सनि बरक अमाय खायनाय दङ बिभिन्न लुक बाला खानाय दङ माने बरक निंगै मानो किन्तु और एथनो एकजन बरक सिल ताबो एकजन बरक मुतिं तनानै आबो याबलिना
ahaya diba engka abi kai tini angorni president angdi president tini bayre likhalayo onko ang president ban district president ana puno dino saya ko nun sungnai mano acha ta tini district president puno dino saya ko nongar bayre lingnai ning meeting of faidi ka salainani acha ang da anoro de kubangna borok tabu program khalai to ejang president ejang anu dunai sabo district president anu dunai sabo ani mara central committee ang toro tay koin boro duljana ko gyable ar ang tay koin boro dulja gei ang to abo khaina ko gyable ano kemo saka nongaro mudire li tong nung ma khainai ang kun din nai ba kemo saka nung sindi acha da abo no to abo no kari ta te ka ko mane rally furu ni ko ngai no kebo salia ba rally khalina ni no kebo ri liya ba jukti khala liya তো ওঙ্কাই তাবুক যে নুক তমান বুসকাংনি যে তিনি বিসি ইলেকশন বা টিটি এডিসি ইলেকশন ওঙ্কাই অর তাবুক সং নুক জাখা যে ইয়াঙ্গো 9 হালহালি আশ্রামবাড়ি ও কনস্টিটুয়েন্সি আন্ডারবো যে টিপ্রা মথা ওয়াইটিএফ মিলিউই টিডব্লিউএফ মিলিউই কাইছা রেলি খলাইকা তে কাইছা ইয়াঙ্গো সিমনা টকমাকারি দিগিবো আনে কখনাদি টিটি এডিসি হাপাংনি ইএম education ni je department bat jamanjak borong bonang Robindra Dev bobo khlaikya ngai tabuk je tini o je Asrambari constituency je khulai champa hawni under of tabuk tamni bagi khlaijak ya je bubagra je supreme court thangai bc election tt election o duita election to yoi je main ga bc election ni o bc election ni supreme court je bubagra ni sai tumung bai je bc election supreme court order imani bai tahu bisi ini sana ni dikit hangi tunggu bos kang ni April talo, kai oh April talo ngan ing kai, obno tino tabu rally kelai buba gerana hambaya pula toma hai, tamu gai oh je pula campa har constituency wo kelai jagi, abu to nung Asrambari bolo komite gai abu ni thanin daito nung ringan ni nang mani, abu tamu ring jagi ya. Kanadi. Asrambari Vidhan Sabha 3 edisi seat manjago. Kaisa ngan halal ini. ऐसे में 10 पुलिस चंपा हवा ऐसे कई 11 महारानीपुर 11 महारानीपुर तो 3टा विलेज कमिटी एडीसी विलेज 10 पुलिस चंपा तंगो 9टा एडीसी विलेज 9 हाल हो तंगो 12 बनी 13टा और अब अनुसतो आश्रमबारी विधानसभा हो किंतु बिराट एक कोटो 3टा एडीसी मानजागो इनके ताक तंगो ता जेहेतु एडीसी गाना बा jam nunta saka nan hala asram bari khajak nondos play khaya ko hai irai edc ni to sodik time no ab to maharaj case khaisin bubagra case khai ab to sodik time no edc to edc village committee to yes sin maharaj abo case khai na subran ko dai mari ka abo sun dhanyabad nai abo haza dhanyabad ma jamo bubagra no eka sini der 9 hal 10 play champa hawaro mo khatgai narab tong te ek pat mo to eta hasu sin mangza ki hatai nar sin ain si borok ko bang bangu ke tekita borok kom bangu mo to sin khalen to khalai to mo to mane eta system ma finance ko khabase ebo ti pe mo thani bang কোন মানো না ko kari tibra sar jotto no maharaj ni bkhamang ar ke dabu na bo kari kuno na bo kari dekho আরো দি দুই নাং নুয়া বিজেপি টিভি আরে তুই খাবা কপাল না সামাকো মনো তামু মানে অর রেলি খলাই জায়গা মানে আই কাই দল নিবিসিং দল জলি ষড়যন্ত্র খাইকাই মহারাষ্ট্র বহর চাপ দে মানে হিনো আবু তো কিন্তু দল সুব্রনানে একটা লাইন থেমাতে কেকে বড় টং মানে ষড়যন্ত্র র আবুনো আং থমাংকা বুনো মানে ও ষড়যন্ত্র নি কক গিয়া আং থমাংকাই রেলি তামু খলাই জায়গা অর নর মিলি ওই না রেলি সারা তিরবার তো তাবু তো খায় কো বলে সুসিনি 10 টা চাম্পার সিমি আবলি না আবু নর ডিসিশন না খাবো দিন খাইনাই বো দিন তামু নাই নর ডিসিশন না খামা কক খাইনাই আনো ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সারগা তুম বা তো ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাই আপানো যেহেতু আনা আশ্রম বারে ও সিন 10 টা চাম্পার কে এম ডিসি বো করি আরে মত সিনজামে ব্রক তঙ্গো এ মত আশ্রম বাড়ি বিধানসভা নি কেবিনেট মিনিস্টার আং বড় কনসাল খাইমান পরে ন অর বুপুরো রেলি খাইনা খাইয়া আবাং সালাই নাই আচ্ছা হন নাইন হালহালি ও তো আর সিনি ইএম অন দ্য সার তঙ্গু বয় কনসাল কে খালি সিনি নাই
এগারো মাহারানি গুরুত্ব তিন আর ইয়াম কমল কলে সার তো বড় বড় খালে খেলে tabuk jodi cabinet minister no tabuk jodi sabui obo khlaina nanglia tongthung kakai khlailia oi tongsinai আবন তো কোনো না সেকো এরপরে খাইনা নি আগে নিজে মানুষ শুনকা নিজে মানুষ আমি তো মাছ শুনাই বলি না আমি তো মাছ শুনাই বলে আবার স্বাভাবিক মাছ শুনাই আরে এটা আবু তো কেবল মিজার টাকা দিনা কোগিয়া ভাই কেবল মিজার টাকা দিন সানাই দন সালানো আবন বাগনে তুমি সকরবি মাছ সংতা মানে লোকরং গাই দফানে বাঙ্গি তিনি নিছিনি বর্তমানে ক্যাবিনেট মিনিস্টার বনিজি মুম্বাই শহরে চাকরি ইয়া করে 2003 দফানে কোসান মানে থাকি আইছি আবন তো পক্ষানা নি কোগিয়া তে কাইসা কক লাস্ট নি আদিনো খানা আদিনো যদি লুবি হিঙ্গা কাই 2018 কত অং লাইকা ফাইবে আবং লা और महाराष्ट्र तुम बजे और फाल फैले बली ना और पे कौन दाउद ना को करीब ले आमनो द पाइथाको फाइदि अमो बयनो जों फलो ब्लाने चिनि फनिंनि इंटरव्यू ते काइसा कंगाय जे गोबां म समाव न गोबां म संनुखा जे इलेक्शन सिगां नरक न कुनु जागाव एक साथे आसु लायै काइसा कुनु लुकुथुम पान्दा बा पारानि पथा सभा बानि जे कुनु काइसा आवारनि सभा বা লুকরাবাই মালাই কক লাম্পি লাইমানি এডিসি ইলেকশন তৈ বা বুবাগ্রানি কক তৈ কোনো হাইচানো উলিক খালাইলে মানি নুকজাগলিয়া ক অবরণ তৈ মিয়াবো যে নিনি যে বিসি যে পশ্চিম রাজনগর বা ওয়েস্ট রাজনগর আজাগো মিয়া কাইসা প্রোগ্রাম খা আর দি অমথাই নি লুয়াজি বুंबाय অ জাগারাগো নং সগैया तामगै इंखा यस नों मसमा दलाय नों हामबाय मा जानांगौ कुबि कक एतो रियल बखाबाय नोंगा दु सिंगानो दलाय हामबाय मा जानांगौ पश्चिम राजनगर प्रोग्राम खाई माने आनी पारा आं आश्रम बारे ब्लॉक प्रेसिडेंट पारा आनो के बुस सिंका बा आनो के बजनी मारा ते प्रोग्राम दंगो खालेना नों तामहिन नाथिं के बुस मा करे अब आं बां दुख बया जी आं बां दुख बया जे बरो आदि खाले तंगा दफाने बां कामको किंतु गादारिं मालाय गला आनो कखाय दफान कक साबो केव गादारिं मालाय गला दफान के दफाबाय मा तंनाय आबो बिबिन वान सुमरता फाइलायतुं साबो बुत बुताय आबो उननि कक आबार ताबुक आबुनो जे लुकराव साय तबां जे ताबुक गादार जे खलाय तमा गाय नरावनि बिसिंतै जे मन्त्रि अनमेल देबर बिसिंतै सि गादार न फातै रखनि जों खोनामाने आबले कबुइदा आरे नै जों मिडिया पार्सन नोंनि जि सिओ जों तो सिओ नों निजी फेसबुक नुखना भारत कक नायदोंमोन नुखना बा बो एकटा दिनै संजन बाय थाङो आरो एयरपोर्ट ग्रुपबो नों नुखना हे दसार ताइ थांबो कक थाजनाय दं आं सानाबा अबनो जोंखाय माने लुकराव बरा बे जेदिनो बुत दिगला रिन्दिका जे गदरिन सानाय र जदि बन कक नाया का बक्ता मुंनाय दसाला जोंखौ अबनो सराय लुकराव जों खोनारिबो माने गादार हेलाय माने कक बा मते हेलाय माने कक अबनो जों माने लुकराव कन्फ्यूजन दं नै जों अबनो सबाय सुगुरबै नोंबाय इंटरव्यू ना माने दौ नानो मीडिया नानो आं सानाय हार जों किन्तु जों गादार तो बना हामजाया तो बना हामजाकिनो सिटिया मामाल होइते बयबे बोथार जाना टारगेट खायै तिनि मुजुरा सब खायसि आव तिनि नों बिजरां खला पगमांगला सार बिजरां थाय बरग न तिनि बरग दाबि खाय तु न आइ आरो तो बलं तंगै तिनि जबरपुरि सिं चालाय दं अपग माने तिनि तुखा अबनो तिनि सिक्स शिड्यूल सानै न सिक्स शिड्यूल तुखा तिजे जब नों बनो पगमान नाय अबनो अरे तमको बाबो तिनि सिनि बर काहाम पग थांगो हायसे दे बर काहाम बुसु सामुं तां दं आबनो पग थांगो आरो थरो अरे आतो टांगलाय जातो खबरदार जों दिब्रासा रिंसे आबो कुन मानता सप्ताह मायाको बुबाग्रा ताम तुइ फाइना ताम मंगलायनो आबो बुबाग्रा बर निर्बरनाय जेदसिन हाने बुबाग्रा बसै पार्टीनि सबकिसु एगारो बुइ कक साबै आर बिसिङो बुइवालायना नाय मातो आबो तो साबो गद्दारिया अनमेल बिजि थाङो खगेजों बिजिगिरि थांका आबो तो खुलतो ना कक याबलि ना आबो तु तर मानुं सानाय था थाया हागे ससियेल मिडिया सालाय माबा आबो गबार हना नाय दंले डक्टर थांसे दिनै अबनो आं अबनो काइसा मबाइल पाइसनाय ताबुगले दो आं अबनो काइसा कइनाय जे हास्तेनि जत्त लुकुरगनो बाचिन तिप्रासा दफानि ताति रगनो आं गोसारनाय मन कक
তাই এবং নরক নব কতারনাই আং নান কটেছে खोनादो এবং 2021 সিনাহানি বুবাগরা ফার্স্ট 10 লাখ চাম্পার খকি জনক গানা আওয়ারনো ফার্স্ট কিন্তু ইলেকশন ক্যাম্পিং খায়ো আজ জরা সাবো দङ গানাবো আবো নবনসিনা পার্টি অফিসার सब জায়গা जों বুঝবাই সব বুবাগ্রানি নে তিতে जों পালকে সবা খায়াবর जों জিদি তু আবর কিনি কেসে বড় করেই পার্টি অফিস सब জায়গা বুইবাই বুলাইকা তগলাইকা বুবারন তুই সেবা দিবো অরবো আন্দোলন খানিকা মুসালাইকা বুয়াবর পেট্রোল তুইছা ফটো হিনলাইকা বাইগারি সবনে হিনাই কিন্তু जों বুলাইয়া তগলাই ন মো পকটা থানি তিনি বুবাগ্রা ফাইনা তিরুপ্রাও শান্তি শৃঙ্খলা খাইছি মো পকটা থানি তিনি বুবাগ্रा फाइनो जों जरा बिदि फाइनो र जों भिडिअ सब फटो खारे लाइलिया तांगै माने चोरमन दे बा लाइनो हिलै बो बिभिन्न कक साबो बिभिन्न अरो लाइन डिस्टार्ब खाना बाय तो अब बुआबो तो पब्लिक सिनाय हयतो ताव बुनि सिजन मिडिया बाय जोंनो बय मन्दिर न सानाय कगेजों सानाय आरो ओके सब हा साखा प्रोग्राम ने बाङै आनो कना प्रोग्राम केबो साखा सब खाइतो सब खाइदाबो मानायनि जों बा सब गाइदे खाइगाबा बिनि कागज बलि बुबारा दे सिरिका नंगार थां फिल खाइदि नि साबो मानायनि आनो बुबारा जाय हकाय मा बायदि लागुलि ना अरे जराबो अब नायदि राकेश बाबू नंना तो उरुल पुलुदों ना कोन दरगार करै जों बुबाग्रा नेतृत्व बुबाग्रा जे तुइ फेमाने आवनम खा कोतो मुजिना पालमा तंनाय अर सिजेनि सरन सरनन्द्रं मानु कमरेनि सरनन्द्रं मानु आब्रनो किन्तु मोकाबेला खायनो जों पार मांनायनै ताबुक अमनो थासिं जे सामानि पाइथांनि कक माने जे ताबुक अर षड़यंत्र खालायनाय बा अर नरनो जे टसमस खालायनाय बा नरनो जे अर मोखां बाय मोखांनो नासिरिया खालायनाय र अबकि निजि पार्टीनि निजि पार्टी कायसनि बिसिंगदा नाकि बर बीजेपी नाकि बा सीपीएम नाकि बा आईपीएफटी नाकि बा कांग्रेसनि बिसिंगदा अबहाय षड़यंत्र खालायनाय बरक आबुलांग साइमांगला आबो फ्राइसरेने जेदिन महाराज दिगलारिनाय बुरबुसालायनाय आबरो साइमान थानाय अच्छा आबरो साइमान थानाय आइना हाय मो हुइदन मांगला बुलिना नाया सब बर बुबारना याकार सब बर काबलाय सब बर त मुं आबरो साइमान थानाय आबो त तबु आंबो काय हाया बुलिना बुरबुसाला बांगे रासनि खायबा अरे दफान मै मा खायनाय बुथ फाइनाय विधानसभा फाइनाय ते दिबुलके विधानसभा तो गनाय ते गुबुन लोकसभा तो गनाय ते 3 बছर फास होजोबा बुथ तो एक 2 बছर परबो न बुथ दङ हायसि आं जा नुमा खाति ताइगो ताबुक जों जे साइमान माने जतिंखौ अबनो जे अरबो कुनु कायसा जनसभा बा लोगोथम पान्दा हयतोबा निने कायसा कुनु लोकरबो मालायै कायसा मीटिंग कटर कुनु बुबाग्रानि तयै अबाहाय खाजे ने बागिनो लोकरो अमाहायकै ताबुक खा कयलायो हनै जों खोनावोताय अबन बागिनो मन्त्री अनमेन हामजालिया मन्त्रीको बागिको चेयरमैन को जनरल को वाइस चेयरमैन फकेसना हामजालिया हनै जों खोनामानि अबो कि कुबुइदा खोना एरेंदां खोना अबले जोंबो क्लियर लोकनि बुखानि कौनो जों मानिया केन्ता अबाहाय खोनाका नों फुंनि इन्टारभिउ नामा बेलाय नना हामबाय मजा नख कारण आरो दु मते सुबु नुकना खाना आं 2021 2023 साकाबले ना हां मते बहुत जगह का नाति उनुर आइनो अब एसेनि बर रक्तम होइछि आंया आसल आंगाय बुबाग्रा सिखेने ना अरे आं सिबा बायला नैया गोबा बुबाग्रासै सब आबरो नताय सालाय लाभ करै आं मनो सालाय जरा खनाय दं खबरदार कोनो बिजेपि थाय कोनो या आबादारिया बुद्धा একটা বরংনি আদিস্তানি বড় রক্তঙ্গ सब सक्तং আবো একদিন প্রমাণ নাই আমি তো একটা বরং ওগুলোকে নাংমানি अब आं এই যে করছি आंगी पार्टीनि प्रेसिडेंट हां आंगी प्रोग्राम खायो सब आं प्रोग्राम खायो आबो प्रोग्राम खायो अच्छा द কিন্তু आं प्रोग्राम खायतान तो आं मीडिया रियाखै प्रोग्राम खाया को गेबलिना कयदि साबो दांरा बदल प्रोग्राम खायो अच्छा कयदि साबो दल आने अफिसआव मीटिंग खायो चेयरमैन मेंबर उन तै पाला सुलायो कोनो जरा साबो
नायदि বিভিন্ন खबर बुनि हामिमा आरो केबो हामि ताकलाय बायदि अकरम संसाव আচ্ছা जराबो संनाय आजारिया ता बाकम लायदि हिनबो मा सावाय द nga phung ko sang jora nang mai interview na man musin nung to sar khoke no bela bela hambai joto kok no nung sai khna mani bai ang sengmani bai nung sai khari ka jeng bo lukurong no khnari man kha clear kha obon bagi no no phung ko sang jora bela bela pai play hambai chini kok tv kok ronis kok to no ko interview na man no belai hambai rakel no belai hambai belai ham ঠিক আছে